देखिपे सांग मैंने गाड़ी केमती माड़ हो जगार ही माड़ हो कहीं जगह बहुत डेंजर अच्छी। हेलो सांग मैंने नमस्कार। मुझे केउझर बड़बिल रे अच्छी दिन 10टा है मो देहरु जैकेट खोली पारुनी मु कहीं एपटे 10टा बेल भी ठंडा कमीनी। बालेश्वर तो ए ठंडा टी कम अच्छी किंतु एठी ठंडार मात्रा बहुत अच्छी। खाली सैला बड़बिल बाहरी बालेश्वर पटे मुझे ये बड़बिल म्यूनिसिपालिटी गेट पाखे छिड़ाई। ये जो गाड़ी गुड़ा सांग मैंने देखुं छिड़ाई ये सब खणी आयरन लोड कर बाहर छिड़ाई। एपटे आयरन लोड कर बाहर छिड़ाई सेपटे खाली गाड़ी छिड़ाई नंबर देकी। ये सब जीवे कौटी कि पारादीप कि धामेरा आम तो ओडिशा रे पोर्ट धामेरा पारादीप आम रहा कौटी गोपालपुर रे ये सब गाड़ी लोड हो गोपालपुर धामेरा पारादीप जावाई आ सब ही आयरन लोड हो। सांग मैंने देखिपे बिहार रु भी गाड़ी आसी एपटे आमर आयरन लोड कर देखु एटा बिहार नंबर गाड़ी अच्छी आयरन ही लोड होता। सांग मैंने गोटे छोट घाटी गोटे गाड़ी खराब हो देखिपे सांग मैंने आम ओडिशा आमको कौन दे कहती सुनार खणी आम ओडिशा रे अच्छी। देखंतु केमिति सब आयरन बाहर करी केमिति गदा करी रखाई। जगहटा ना जोड़ा जोड़ा पहाड़ उपर देखंतु केमिति आयरन गदा होगी रखाई। एपटे तो छोटिया गोटे घाटी अच्छी बहुत बढ़िया जगह। एपटे जगार रूप रंग पूरा चेंज कहीं खणी एरिया बोली एपटे गाड़ी कि जगार रूप रंग पूरा चेंज पूरा लाल कलर सब जगह देखिए पूरा माटिया जो महरम रास्तार जमी कलर थाए से भाया कलर पूरा। सांग मैंने पूरा घाटी रास्ता एगुड़ा सब जाक घाटी रास्ता पूरा पहाड़ रास्ता रास्तार कलर पूरा अलग प्रकार पूरा कलर गोटे प्रकार कलर जो नाली गुड़ी कलर जमी से भाया कलर। तो आग अपेक्षा रास्ता बहुत भल हो आगुरी 5-6 वर्ष पूर्व मुझे एपटे रास्ता सब सिंगल रास्ता थिला पहाड़ रास्ता थिला माने केमती पहाड़ घाटी भाया रास्ता थिला एबे सब रास्ता को काटिकी पूरा कर दिया डबल वे कर दिया रास्ता आग अपेक्षा बहुत भल हो देखिपे गोटे पहाड़ पहाड़ को काटिकी कराई रास्ता ये गोटे सिंगल रास्ता अच्छे किंतु पहाड़ काटिकी केमती रास्ता करा ये जगहटा सब बेले जाम रुए कहीं सिंगल रोड प्राय टाइम ये जगहटा जाम रुए। मैंने देखो नुआ गाड़ी केमती माड़ बड़ गाड़ी यही जगहटा पार है सेपट को टी फांका मिल ये जगहटा सब जाम रुए रास्ता भी ये बहुत खराब अच्छी। आगू को गले 4x4 रोड मिल जाए आमको। एबे फल लाइन आसीगला रास्ता भी एपटे बहुत भल अच्छी। देखो सांग मैंने गोटे छोटिया डैमटे अच्छी बड़े नदी एपटे धान कटा स्टार्ट हो देखिपे सब जाक बिल धान पाचिगला देखु धान कटा चलती देखु।
ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁମ୍ପୁରା ବାଇପାସ୍ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଁକୁ ରୋଡ଼ଟି ଯାଇଛି ଏଇଟା କଲିକତା ଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟ ହେଇକି ପୁରା ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଯାଇ ମିଶିଛି ରୋଡ଼ଟି। ଏଠୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଏଠୁ କଲିକତାରୁ ଆସିକି ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି, ସେଇ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ହେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେ। ଏପଟେ ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ କଲିକତା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ଉଠିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ରୋଡ଼। ମୁଁ ବି ଆଗ ଥର ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଘାଟି ରୋଡ଼ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ଦେଖାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟି ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଉଠିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟେ କେଉଁଝର ଟାଉନ୍, ପୁରା କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ପୁରା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଏପଟେ କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ ଏରିଆ। ଏପଟେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇହେବ। ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଏପଟେ ସବୁ ଯାଇହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁ ଯାଇହେବ ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘାଟି ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଅଛି ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମଠଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ମଠଟା। ପତାକାଟି ଉଡୁଛି କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଦ୍ଧ ମଠ, ମଠଟି ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ମଠ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ କେମିତି ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଜାମ୍ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ।